قال رحت عند العلم وعملت تحليل عنده، قال لي انت من القبيله الفلانيه. Saya melakukan penelitian tes DNA dan DNA menyatakan saya dari kabilah ini. مصدر المعرفه فيه النقل وليس التجربه. Berita tentang kabilah seseorang sumbernya itu adalah daripada informasi yang datang, bukan daripada penelitian DNA semacam itu. كيف نلعب بمصادر المعلومات؟ Bagaimana kita mempermainkan referensi informasi itu? قال لا لا هذا العلم الحديث. Nah, ini ilmu modern. وعلم الحديث يعني يجيب اخبار غير ما حصل في السابق، يغير الماضي يعني. Apakah ilmu modern mampu merubah apa yang telah lalu? اسمع Dengarkanlah. الناس تعرف من ابائها. Setiap manusia itu tahu siapa orang tuanya. كل واحد يعرف ابوه وقبيلته. Setiap orang tahu siapa bapaknya, siapa leluhurnya. اذا انت ما داري Kalau kamu nggak tahu, روح دور حد يقول لك kamu cari orang lain yang ngasih tahu kamu. من ابوك ومن قبيلتك. Siapa bapakmu, siapa leluhurmu. Hendaknya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang berilmu. ولا ناخذ العلم من اهل الجهل. Jangan kita mengambil ilmu dari orang bodoh عندهم نظريات yang hanya sekedar berspekulasi. يفكرون بها Dia berpikir dengannya, ثم يعتقدون ان النتيجه التي تحكمها هذه النظريات هي العلم الذي لا ينقض. kemudian dia menyangka bahwasanya hasil dari penelitiannya, dari spekulasinya adalah fakta ilmiah. Tidak. واحد من هؤلاء مدعين العلم جلس يفكر. Beberapa dari mereka yang mengaku punya ilmu, dia merenung dan berpikir. تفكير منقطع عن الوحي. Pemikiran yang terputus dari wahyu Allah. تفكير منقطع عن ربه تعالى. Pemikiran yang terputus dari Allah Ta'ala Sang Pencipta. الافضل لا بطلنا. العلم يقول الافضل الديمقراطيه. Oke, kita ubahlah. Sekarang kita ubah, yang lebih baik adalah demokrasi. ليس كل الناس لكن النسبه الاغلب، مش كلهم مشتركين. ناخذ 50% بالاسوان، هذا خلاص. Tidak semua orang yang bisa ikut demokrasi, tetapi sebagian besarnya. جربنا Kita udah coba. والان فشلت. Dan sekarang gagal itu انتم semua. تتابعون اخبار الدول الديمقراطيه في العالم كيف تكون؟ Kita mengikuti berita-berita tentang negara-negara yang memiliki sistem demokrasi. عاد ديمقراطيه Apakah masih ada ولا demokrasi? قدها سلاح وقف عن Atau جهيل؟ semuanya hanyalah tekanan dan paksaan? وين الحريه؟ Mana kebebasan yang dialu-alukan mereka? وين الامان؟ Kemana keamanan? وين العدل؟ Kemana keadilan? نظام فاشل Aturan yang gagal لانه قام على علم غير صحيح، karena berdiri di atas ilmu yang sesat, لانه قام على جهل. berdiri di atas kebodohan. انا انسان اصلي من هذه القبيله. Saya manusia dari kabilah ini. كيف عرفت؟ Dari mana kamu tahu? قال رحت عند العلم وعملت تحليل عنده، قال لي انت من القبيله الفلانيه. Saya melakukan penelitian tes DNA dan DNA menyatakan saya dari kabilah ini. من متى العلم يقول لك انت ابوك من؟ Dari sejak kapan ilmu memberikan natijah semacam itu? هذا خبر. Ini adalah berita. مصدر المعرفه فيه النقل وليس التجربه. Berita tentang kabilah seseorang sumbernya itu adalah daripada nagel, daripada informasi yang datang, bukan daripada penelitian DNA semacam itu. كيف نلعب بمصادر المعلومات؟ Bagaimana kita mempermainkan referensi informasi itu? قال لا لا هذا العلم الحديث. Nah, ini ilmu modern. وعلم الحديث يعني يجيب اخبار غير ما حصل في السابق، يغير الماضي يعني. Apakah ilmu modern mampu merubah apa yang telah lalu? اسمع Dengarkanlah. الناس تعرف من ابائها. Setiap manusia itu tahu siapa orang tuanya. كل واحد يعرف ابوه وقبيلته. Setiap orang tahu siapa bapaknya, siapa leluhurnya. اذا انت ما داري Kalau kamu nggak tahu, روح دور حد يقول لك kamu cari orang lain yang ngasih tahu kamu. من ابوك ومن قبيلتك. Siapa bapakmu, siapa leluhurmu. واسمع، Dengarkan. شوف العلم هذا اللي انت مستند عليه، Ilmu yang kamu bertumpu اللي kepadanya, صنعه لك yang dibikin untukmu itu, واللي سوى لك التحليل هذا حق الدي ان اس، yang membuat yang memberikan kepadamu hasil DNA itu. قال لك في نسبة خطأ بشرية ممكن تصل إلى 30 أو 40% إنه أنا ممكن أغلط، مش حقيقة. Kemungkinan salahnya itu besar.
طيب إذا اللي أنت اقتنعت بأنه صاحب علم هو قال لك أنا ممكن أغلط، تصدقه ليش؟ Nah, yang mengatakan potensi salahnya besar adalah mereka yang membuat teori DNA itu sendiri. Kenapa kamu mempercayainya? يكذبون على الناس باسم العلم وهم من العلم براء. Mereka berdusta atas nama ilmu kepada orang-orang. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Mereka hanya mengetahui zahir fisik daripada kehidupan dunia. شفت الجوال هذا؟ Kamu lihat ini handphone? يعلمون فقط انه جوال. Mereka hanya tahu ini adalah handphone. ولا يعلمون ما في داخله. Tapi nggak ada yang tahu apa isinya ini. فهل يسمى الذي يعلم هذا فقط عالم؟ Apakah yang tahu ini handphone dia orang yang paling tahu tentang isinya? هم هكذا. Mereka menganggap diri mereka seperti itu. يعلمون ظاهر الدنيا. Mereka cuma tahu zahirnya saja. لا يعلمون الحقيقة داخلها. Tapi mereka tidak pernah tahu tentang isi hakikat yang ada di dalam. فالذي يعرف الصورة ولا يعرف الحقيقة أقرب إلى الجهل منه إلى العلم. Orang yang hanya mengetahui fisik tapi tidak mengetahui hakikatnya, dia adalah orang yang lebih dekat kepada kebodohan daripada pengetahuan. لأنه علم قائم على المغالطات. Karena ilmu tersebut adalah ilmu yang berdiri di atas penyimpangan dan nyeleneh. يجب أن لا يخدعنا أحد. Jangan sampai kita tertipu dengan hal itu. المعلومات لها مصادر تؤخذ منها. Ilmu pengetahuan ada referensi yang bisa kita ambil darinya. التاريخ والأخبار مصدره النقل الصحيح الثابت. Tentang sejarah, tentang berita-berita yang terdahulu, sumber referensinya adalah apa yang dinagilkan atau dinugil daripada informasi berita-berita yang terdahulu. لا يمكن نثبت التاريخ بالتجربة. Nggak bisa kita mengetahui sejarah dengan percobaan. والمعلومات للاختراع والعلاج والطب والابتكار والهندسة مصدرها التجربة وليس النقل الثابت. Sedangkan ilmu pengetahuan yang bersifat yang semacam pengobatan medis dan lain sebagainya itu dilakukan didapat dari percobaan, bukan dari berita terdahulu. ولا يمكن بالأخبار نناقض التجربة التي تتحقق أمام العين. Tidak bisa diambil itu semua daripada berita sejarah yang terdahulu. والعلوم المتصورة في العقل والمستحضرة في القلب والأفهام والمدارك مصدرها العقل السليم السوي. Dan ilmu yang diambil dari pemikiran harus diambil dari akal yang sehat. فما يمكن أن نأخذ المعلومات العقلية من مصدر التجربة ولا من مصدر النقل. Gak mungkin kita mengambil ilmu yang seharusnya sumbernya adalah akal yang sehat, kita ambil dari sejarah atau dari percobaan. Tidak. الذي يدور في العالم اليوم مضحك. Apa yang terjadi di muka bumi saat ini adalah hal yang patut ditertawai. ولكننا لا نستغرب. Tapi jangan heran. تعرف لماذا؟ Kenapa? لأن الذي خلقهم Karena yang menciptakan mereka قال عنهم telah menyatakan tentang mereka, أنهم لا يعقلون، mereka tidak berakal, أنهم لا يفقهون، mereka tidak memahami, أنهم لا يعلمون. mereka tidak mengetahui. فإذا الذي خلقهم قال عنهم كذا نصدقهم أنهم علماء ليش؟ Tuhan yang menciptakan mereka menyatakan demikian, terus ngapain kita percaya sama orang-orang semacam itu? وهو أعلم بمن خلق. Dia lebih mengetahui tentang siapa yang dia ciptakan. وهو الذي أخبرنا أن العلم فقط ما اتصل به وبوحيه وبكتابه وبأنبيائه ورسله. Dan dialah Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya ilmu yang sesungguhnya hanyalah ilmu yang bersambung dengan dirinya dan dengan utusan-utusan yang dia utus atau dengan para ulama yang memiliki hubungan dengan dia. فلنخلع عن عقولنا شبهة الانبهار بأن هناك علوم لها مصدر، علوم صحيحة لها مصدر يخالف ما أثبته وأقره الكتاب والسنة. Keluarin dari pikiran kita kalau di sana ada ilmu yang benar sumbernya dari selain Al-Quran. Buang itu semua. ومنهجية العلم السليمة إذا تم اختراقها والخلخلة في قواعدها أثمرت نتائج تفسد أجيالا وأمما من وراء ذلك. Ilmu pengetahuan atau metode ilmu pengetahuan yang menyimpang dari cara yang benar, maka akan membuat berdampak buruk generasi demi generasi. والعلوم التي تبنى على التجربة وعلى العقل وعلى النقل فيما كان من غير الدين والشريعة ما كان منها متصلا بنور الدين والشريعة ذهبت عنه كثير من احتماليات أن يكون فيه مضرة أو بلاء أو أذى لأنه يتنور بنور الاتصال بوحي الله فينتج خيرا نافعا صالحا للعباد. Berapa banyak ilmu yang sumbernya adalah percobaan, penelitian,
Tetapi ketika memiliki hubungan erat dengan wahyu dari Allah Ta'ala, dengan Al-Quran, dengan apa yang datang dari Allah, maka akan membawa manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. ولنستغني بالقرآن Kita harusnya merasa cukup dengan Al-Quran. فهو يكفينا Cukup bagi kita Al-Quran. وبسنة نبينا Dan محمد sunnah Nabi Muhammad SAW. فهي تهدينا Dia cukup untuk memberikan petunjuk kepada kita وبالعلماء المسندين dan kepada ulama-ulama dari kaum فهم muslimin. يدلونا Mereka yang akan memberikan petunjuk dan jalan ولسنا kepada kita. بحاجة بعد هذا إلى من يزعق علينا أو ينعق علينا بعلم لا ندري من أين أتى به. Setelah ini kita nggak perlu menoleh ke kanan ke kiri kepada orang-orang yang hanya ingin menertawai kita dan membuat kita sesat. وكل علم Dan setiap ilmu يتحرك صاحبه yang mana pemiliknya bergerak dengannya ليحصل من ورائه غرضا يعود على نفسه أو حزبه أو جماعته أو قبيلته أو ماله فهو مشكوك في صحته وحقيقته. di mana pemiliknya memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin dia gapai untuk dirinya atau pengikutnya atau kelompoknya, maka ketahuilah bahwasanya itu ilmu yang tidak bermanfaat dan sangat berbahaya. ولو كان من العلوم الشريفة في ذاتها. Sekalipun ilmu itu yang mereka bawa ilmu yang mulia. فالعلم خشية كله. العلم خشية كله. Al-ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut yang murni kepada Allah. يعرف بذاك أهله. Dengan rasa takut ini kita bisa mengetahui siapa orang-orang yang berilmu. وكل علم صحيح Setiap ilmu yang benar يثمر في صاحبه نوعا من الخشية أيا كان ذلك الرجل. akan membuahkan rasa takut kepada Allah siapapun pemiliknya. فترى العالم به وقورا وزينا هادئا عاقلا ضابطا لألفاظه. Orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, kamu akan dapati dia dalam keadaan yang tenang, keadaan yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa حتى لو taala. كان العالم بهذا الأمر مشرك أو غير مسلم. Bahkan sekalipun pemilik ilmu ini adalah orang yang tidak beriman, tapi kamu akan mendapati orang ini begitu tenang, begitu tunduk, penuh dengan kerendahan hati. لكن لو تعلم بطريقة صحيحة يثمر هذا عنده ارتزان وعقل ووعي وحساب للبيان والخطاب كيف يكون. Kalau dia belajar dengan cara yang benar, maka akan membuahkan kemuliaan. لكن الجاهل هذا لا يفقه ولا يفهم Tapi orang bodoh nggak bakal ngerti ini. ولا تظهر عليه آثار الخشية Tidak akan nampak pada dirinya bekas-bekas rasa takut kepada Allah. ولا وقار المعرفة. Tidak akan nampak pada dirinya kewibawaan. وقد كان الإمام الشافعي يقول Imam Syafi'i pernah mengatakan, لو ناظرت 1000 عالم لغلبتهم kalau saya berdebat dengan 1000 ulama, pasti saya akan ولو mengalahkan mereka. ناظرني جاهل واحد لغلبني. Tetapi kalau seorang yang bodoh berdebat dengan saya, pasti saya kalah. لأنه لا يفقه. Karena orang bodoh kagak ngerti. ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا Jangan pernah kita mematuhi orang-orang yang kami tutup hatinya dan kami واتبع lalaikan هواه dan mengikuti hawa nafsunya وكان أمره فرطا. dan keadaannya keadaan yang sesat. ولكن افعل ما أنتم تفعلونه في هذا المجلس. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Oleh karena itu bersabarlah kalian sebagaimana kita di majelis ini untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. ولا تعد عيناك عنهم Jangan kamu berpaling dari تريد mereka زينة الحياة untuk الدنيا berharap pernak-pernik ولا dunia. تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا Jangan kamu taat kepada orang-orang yang kami lalaikan واتبع hatinya, هواه mengikuti hawa nafsunya, وكان أمره فرطا. dan mereka adalah orang-orang yang sesat. وقل الحق من ربكم. Katakan kebenaran dari Tuhan kalian. يا الله احفظ عقولنا وعقول أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا من التأثر بعلم من عاداه ومن ناواه من الشياطين والمضلين والدجالين وأعوانهم. Ya Allah, jagalah akal kami, akal anak-anak kami, yang laki maupun yang perempuan, daripada pengaruh ilmu-ilmu yang datang dari musuh-musuhmu. يا رب يا الله Ya Allah, إنا نشكو إليك ما حل بالمسلمين من حاله kami mengeluh dan mengadu kepadamu tentang apa yang menimpa kaum muslimin. وكذب عليهم أناس أنهم رعاة العدل والسلام في العالم وهم اليوم يظلمون ويهتكون الأعراض ويغتصبون البلاد بلا وجه حق فأرنا يا رب قدرتك فيهم يا قوي يا متين. Ya Allah, mereka orang-orang di luar sana, mereka membohongi kami, mengaku tentang keadilan yang mereka miliki, kemajuan yang mereka miliki, tetapi pada kenyataannya mereka mendolimi saudara-saudara kami dan membinasakan mereka. Ya Allah, perlihatkan kekuatanmu untuk menghancurkan mereka. وبارك في هذا المجلس ومن يقوم فيه وانشر به أنوار العلم النافع. Ya Allah, berikan keberkahan di majelis ini dan sebarkan dari majelis ilmu di majelis ini ilmu yang bermanfaat. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.